Arita sa mga reports, mag-iigal, alas 4:30 na, denotadong tulisan, nadakpan kinis kapulisan, reports Eric Amaro. XFM Police Report. Police Report. Kadto pag Eric magkakiglaan na paslak na karon no sa selda sa Police Station 5, Carbon Police Station, kining usa ka gito ang notadong kawatan ni kadtong Eric magkakatropa, subay pa sa atog mga intel personnel no sa nasoy usab nga presinto way swerte kay atol sa pagbasbas ani nga maog suspitsado nga si a certain Sadi no 32 anyos kay na kuanan ni siya kada bagatan ni sa ato sab nga nagarubing nga pulis di na balgina na may nagbagal sa kilid mo to nga gisita og dito na kuha kin usa ka kalibre 38 nga armas di fuego diin na ang kining suspitsado gipangitaan ni siya og kini pong pertinent documents no sa pagdala-dala sa mga armas apano man ipakita license own and possess o ingon man permit to carry outside residence nung dan nga giposasa ni og gipaslak sa selda sa presinto 5 katong Eric mga kigalan sa ato pagpangutana sabi ko ni suspitsado nagkanin siya nga dikid iyaha mong armas og ni depensa kini nga ingon lang siya gisugos pagpabaligya ni katong Eric og tagalan siya og 200 pesos kaso nga kalapasan sa RA 10591 og kining illegal possession of firearms ang gikan ni karon batok sa maog suspitsado. So Mark katong Eric mga kigalan ito kasi kasigikan sa kini po Carbon Police Station mga katropa basta kape na isgutan ha kape nga ginama si Yeswell Incorporated may ato usab nga kini po imnon mga kaigalan humot lami sustansyado pa alang sa ligos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.